हेलो हे नमस्कार मु अपमानरा गुड मॉर्निंग सकाळ शुभ सकाळ मोर ब्लॉग्स टी स्वागत पुणी थर जनाऊँ यहाँ मोर द्वितीय ब्लॉग मु बर्तमान जी बिल को बिल मोर भाई जाइए बोधे कादो करने मु भी हल करी तो देखा हम बिल बाय Potolken sih. jalan ko tolken jana ko tolken gole duku anja ma yali तो मु बाहर बिल को देखिपारे मो हाथ में कुल्हाड़ी आ पछरे दौड़ी देखी सारी आ हाथ में टांगिया छोटिया टांगियाटे तो मो ब्लॉग से मुझे कहबी जे मो ब्लॉग्स को आपण मैंने ढेर सारा भल पाइबा दिंतु बाहरी सारी बिल को तो भरोसा कर वर्षा रे वर्षा जदि कर भल चाष हम जदि वर्षा कर भल चाष हो पार वर्षा उपर निर्भर आवर तो भाई जाइए आगतुरा मुझे जाइए बर्तमान 7टा बाजी सारी देखिपार ada komi anak ka ha hale citar ya citar ya ko ta na yala mau kuda ada si ule to cira to kablo so dia bugili ka to bol ruai likar gunde gunde pan ka gichando pasan paum si ando danger sih ya. Jangan. जाके और बनो जाके की चमड़ी है
आते हो ना रहो ना रहते हो। ଛାଇରେ ଟିକେ ବସିବା। ସରି ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଦ କରୁଥିଲି। ମୋ ଭାଇ କାଦ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇନା ରେଷ୍ଟ ନେଲି। ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଟ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା କାଦ ଲାଗିଲେ ଛାଡ଼ିବନି। ଏତେ ଝାଳ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କାଦ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣାନ୍ତୁ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ୟା ଯେକୌଣସି ମେସିନରେ ୟା ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବଳଦରେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି ପାଖକୁ। ଆଉ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।